name is Sayala. I'm from the second semester of the Accounting Information System Department. Here, I will present or explain again about two subtopics. The first one is about software and operating system, and the second one is about computer. Let's dive straight into the first topic, which is about software and operating system. Software. Software is a collection of instruction data or programs used to operate a computer and carry out certain tasks. The term software refers to the application, script, and programs that run on a device. You can understand it better by recognizing the function and types of this software. Software adalah sekumpulan instruksi, data, atau program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan menjalankan tugas tertentu. Istilah software merujuk pada aplikasi, skrip, program yang berjalan di perangkat. Kamu bisa lebih memahaminya dengan mengenali fungsi dan jenis-jenis perangkat lunak. Software is in the form of data that is formatted and stored digitally with certain functions that do not have material forms such as a program's protocol data and something again. Software berbentuk data yang diformat dan disimpan secara digital dengan fungsi tertentu yang tidak memiliki bentuk material seperti program, data protokol, dan lain-lain. Software refers to program contained in a computer and can only be seen, so the software cannot be physically felt like hardware and cannot be easily modified, such as the BIOS ROM on a PC IBM computer. It is visually called firmware, which means indicating that it is in the uncertain area between hardware and software. Software merujuk pada program yang terdapat dalam komputer dan hanya bisa dilihat, sehingga perangkat lunak atau software tersebut tidak dapat dirasakan fisiknya, seperti halnya perangkat keras, dan tidak dapat dengan mudah dimodifikasi seperti ROM BIOS pada PC IBM yang kompatibel. Hal tersebut biasa disebut firmware, yang berarti menunjukkan bahwa hal tersebut berada di antara area yang tidak pasti antara perangkat keras dan perangkat lunak. And the second one is operating system software. The operating system is a special type of program that runs automatically when you start your computer. Sistem operasi adalah jenis program yang terdapat di dalam komputer yang secara otomatis dimuat ketika Anda menyalakan komputer tersebut. The operating system allows you to use the advanced features of a modern computer without having to learn all the details of how the hardware works. The link between the hardware and you, the user, makes the computer easy to use without having to understand bits and bytes. Sistem operasi memungkinkan Anda menggunakan fitur-fitur canggih dari komputer modern tanpa harus mempelajari semua detail tentang bagaimana komputer bekerja. Hubungan antara sistem dan Anda sebagai pengguna membuat komputer mudah digunakan tanpa harus memahami bit dan byte. Application software. An application program is the type of program that you use once the operating system has been launched. Example include word processing program, spreadsheet, and database. Program aplikasi ini adalah jenis program yang digunakan setelah penggunaan pada sistem operasi dimuat. Contohnya seperti word processing program, spreadsheet, dan database. Selanjutnya di sini ada beberapa contoh aplikasi dari operasi sistem software, di mana yang pertama ada Windows. Di sini ada Windows dari tahun ke tahun, perubahan dari tahun ke tahun. Selanjutnya ada Linux. Di sini ada 3 contoh aplikasi yang menggunakan program Linux. Dan yang terakhir ada Mac OS.
ada juga perkembangan dari tahun ke tahunnya. In example application, there is Microsoft Office, payroll, presentation tools, Microsoft PowerPoint, desktop publishing, Adobe Photoshop, multimedia application, Microsoft Encarta, CD-ROM disk, and encyclopedias. Nah, di dalam contoh aplikasi dalam penggunaan software ini ada Microsoft Office, ada payroll, presentation tools, ada Microsoft PowerPoint, ada desktop publish, ada Photoshop, aplikasi Photoshop, dan multimedia application, dan Microsoft yang lain, dan encyclopedias. Example, in format information worker software, their enterprise resource planning or ERP, their accounting software. Next, in data management, there is contact management, spreadsheet, personal database. Next, documentation. In documentation, there is document automation or assembly, word processing, and desktop publishing software. And last, there is banking software. Contoh pemanfaatannya itu terdapat pada penggunaan software. Ada terdapat di dalam ERP dan terdapat juga di accounting software, dan selanjutnya terdapat di data management. Di dalam data management include terdapat contact management, ada spreadsheet, dan personal database. Dan selanjutnya di jenis dokumentasi, dan dokumentasi terdapat dokumen automation, word processing, desktop publishing software. Dan yang terakhir pasti terdapat dalam bank. Baik, penjelasan mengenai software and operating system telah selesai. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. The second subtema is computer. The first use of the word computer was recorded in 1613, referring to a person who carried out calculation or computation, and the word continued with the same meaning until the middle of the 20th century. Penggunaan pertama kata komputer tercatat pada tahun 1613, merujuk pada seseorang yang melakukan perhitungan atau pemrosesan data yang memiliki arti yang sama hingga pertengahan abad ke-20. A computer is a general purpose device that can be programmed to carry out a finite set of arithmetic or logical operation. Science, a sequence of operation can be readily changed. The computer can solve more than one kind of problem. Komputer adalah perangkat yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai tugas yang telah diprogram untuk melakukan serangkaian operasi aritmatika atau logika tertentu. Karena penggunaan operasi dapat dengan mudah digunakan, komputer dapat menyelesaikan lebih dari satu jenis masalah dalam satu waktu. So, broadly speaking, a computer is an electronic device designed to receive, store, process, and generate data according to a series of program instructions. It consists of several main components, including the Central Processing Unit or CPU, memory, data storage such as hard disk and RAM, input device such as keyboard and mouse, output device such as monitor and printer, as well as various other hardware and software components. Computers are used for various purposes, ranging from data processing, communication,
communication, entertainment, education, to industrial system control. Jadi, secara garis besar, komputer adalah perangkat elektronik yang dirancang untuk menerima, menyimpan, memproses, dan menghasilkan data sesuai dengan serangkaian instruksi yang telah diprogramkan di dalamnya. Komputer terdiri dari beberapa komponen utama, termasuk unit pemrosesan data pusat atau CPU, memori penyimpanan data misalnya hard disk dan RAM, perangkat input seperti keyboard and mouse, perangkat output seperti monitor dan printer, serta berbagai perangkat keras dan perangkat lunak lainnya. Komputer digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari pengolahan data, komunikasi, hiburan, pendidikan, hingga kontrol sistem industri. And next topic is types of computer. The first one is mini and mainframe computers. Both types of computers play a crucial role in supporting the operation of large and complex organizations, but their focus and scale of use differ depending on the specific needs of each other organization. Used by large organizations such as banks to control the entire business present, but unfortunately, this type is still considered quite expensive. Kedua jenis komputer tersebut memainkan peran penting dalam mendukung operasi organisasi besar dan kompleks, atau dalam artian perusahaan besar. Tetapi fokus dan skala penggunaannya berbeda tergantung pada kebutuhan dari setiap perusahaan. Digunakan untuk perusahaan besar seperti bank untuk mengendalikan seluruh operasi bisnis. Tapi sayangnya jenis ini masih terhitung sangat mahal. The second one is personal computers. This type of computer is extremely affordable and easy to use. It is often used as a stand-alone computer or in other related aspects. The use of personal computer is highly diverse and spans various fields. The use of PC continues to evolve alongside technological advancement and user needs. This demonstrates the flexibility and broad usefulness of computers and has become an essential tool in daily life and various industries. Komputer jenis ini terlampau lebih murah dan mudah digunakan. Sering digunakan sebagai komputer mandiri atau hal yang berhubungan lainnya. Penggunaan personal komputer sangat beragam dan meliputi berbagai bidang. Penggunaan PC terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan pengguna. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan kegunaan yang luas dari komputer dan telah menjadi alat penting dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai industri. Well, from this subtopic, it can be concluded that they are interconnected, right? That's all for my explanation. Hopefully it can be easily understood by all my friends. Okay, thank you very much.